El ex líder del FBI, James Comey, dedica buena parte de su tiempo a hacer muchas cosas. Bueno, tampoco hace tantas cosas. Lo que más hace es dedicarle tiempo a hablar mal del presidente de los Estados Unidos. Es algo personal ya. Está siendo investigado a los cuatro vientos y esto es verdaderamente muy complicado para él. Él ha hecho un alegato largo para criticar al presidente. Hace unas semanas hizo un alegato similar para fomentar sus críticas. Todo era en defensa de su hija, quien tenía un puesto importante dentro del Departamento de Justicia, tenía una asignación y fue sustituida de su puesto sin que se dieran grandes explicaciones. Todos ellos están siendo investigados por múltiples temas que tienen que ver con lo que se ha dado en llamar como el Estado profundo. Él ahora quiere parecer teenager a pesar del paso de los años y dice que mientras no soporta al presidente Trump, intenta lidiar su pena escuchando a Taylor Swift. O sea, esto es un James Comey en formato adolescente. ¿Qué fue lo que dijo? Evidencia. Hey everybody, welcome back to my Substack. Last week's cold turns out to have been COVID, quite a flashback. And Donald Trump is still president and still humiliating America on a national stage, standing next to Vladimir Putin. It's like a dream, a bad dream you can't wake up from. But I don't want to talk about that bad dream this week. I want to talk about a truly inspirational public figure named Taylor Swift. Of course, I watched her podcast interview with the Kelsey brothers. Of course, I watched the whole thing, although on YouTube, Patrice and I got kicked off for the last 15 minutes and finished it on her phone. But I watched it. You see, Taylor Swift and I go way back. I went to my first concert of hers 15 years ago. I've been to a second, and I have helped financially support the attendance of a lot of family members at others. I'm in a family's Swiftie group chat. I know all her music, and I listen to it in my headphones when I cut the grass. So yes, I have a favorite of hers, although honestly, for me, it's a tie between All Too Well, 10-minute version, and Exile, featuring Bon Iver. Taylor Swift has grown up with my family and provided us a soundtrack, really, as we've grown ourselves and learned and adapted and dealt with adversity and celebration. She had songs for all of it. I suspect that's something that millions of Americans have also experienced in their families. I think that's because Taylor Swift produces great art, but also because she models something. At every stage of her career, she's shown a certain way of being that resonated with my kids and also felt right to me as a parent. And she's still doing that as a grown-up. Like a lot of you, I struggle with how to stand up to bullies without letting their meanness infect me and change me. You may have seen that the governor of California has been generating a lot of attention lately by posting on social media in a satirical way where he mocks Donald Trump and his all-caps megalomania and his absurdity. And I find it very funny, hilarious even sometimes. But I gotta be honest, it also leaves me with a strange feeling at times because I don't want us to become like Trump and his followers. There are far more decent, honest, kind people in America than there are mean jerks. Dice de la noche a la mañana James Comey con un grado enorme de incoherencia. Aquí estoy de vuelta, me dio el COVID, pero aquí regresé. Taylor Swift ha crecido con mi familia y nos ha proporcionado una banda sonora en la medida en la que crecíamos, nos adaptábamos y lidiábamos con la adversidad y la celebración. Ella tenía canciones para todo. Pareciera que Taylor Swift tiene la misma edad de James Comey, que le ha estado acompañando como su terapeuta. Luego salta y cita a la revista de Atlantic. Sabemos todos los escándalos y para qué se ha usado por parte de la propaganda de la izquierda de Atlantic. Dice que disfruta mucho leyendo las columnas de la felicidad de Arthur Brooks, quien escribe columnas sobre este tema, y él no sabe si Taylor Swift
es lectora o no de las columnas de Arthur Brooks, y eso le preocupa mucho, porque la gente debería haberlo notado. No entiendo si James Comey va en camino a hacerse el loco. No parece un loco, parece una gente muy coherente, pero no sé en verdad a dónde quiere llevarnos como parte de esta conversación. Mientras tanto, como premio de consuelo después de haberse recuperado del COVID-19, lo seguimos escuchando. ¿A dónde quieres llegar, James Comey, investigado por el Departamento de Justicia, acusado de ocultar el tema de la colusión rusa, acusado de tener una relación entre las agencias de inteligencia que colocó debajo de la alfombra mucha información que ahora está siendo investigada, acusado de ni se sabe cuántas cosas que te podrían llevar probablemente a la cárcel para oír muy tranquilamente a Taylor Swift si te dejan? Evidencia. And don't get me wrong, we have our jerks, millions of them, you may have noticed. In particular, there's a stunning coarseness and ugliness in the Republican Party today. It's upsetting, but it's also a minority of America. On the whole, we aren't like that, and we don't like that. I think that's a big part of the reason so few Americans support Donald Trump when they have to see him and that up close, and why Republicans are so worried about what's coming for them next year. And to be clear, I am not an advocate for weakness. Of course we need to stand up to jerks and defend what matters, but I think we have to try to do that without becoming like them, which is what makes me think about Taylor Swift. She's made clear that she sees Donald Trump for what he is, and last year she urged Americans not to make the serious mistake of electing him. Of course, we're now living with the consequences of that mistake, but while our elderly makeup-covered president is posting about whether Taylor Swift is still hot and declaring that he can't stand her, what's she doing? Living her best life, producing great music and, as she urged all of us to do during the podcast, not giving the jerks power over her mind. She said something about dealing with internet trolls that stuck with me. Think of your energy as if it's expensive, she said, as if it's like a luxury item. Not everyone can afford it. I really enjoy reading Arthur Brooks, who writes columns about happiness in The Atlantic. I don't know if he's a Swiftie, but last week he wrote about research on the way that being rude or snarky actually hurts the rude person. As he wrote, when you become less polite, the alteration in your conduct can make you less happy, more depressed, and angrier about life. I know you get that even without the research. Just watch Fox News or hang around on X and you'll see what he means. We can't stop people from being jerks. What we can do is stop it from hurting us, from changing us. At my second Taylor Swift concert in Hartford, Connecticut, 14 years ago this summer, she sang a song about this topic, asking, why you gotta be so mean? And she spoke directly to the nasty people. I bet you got pushed around. Somebody made you cold. But the cycle ends right now because you can't lead me down that road. You'll be glad I didn't sing that. That's right. Because down that road is unhappiness. Nobody should have that power over us. Thank you, Taylor Swift. Es hasta gracioso, esto va en camino de algo, este es el preámbulo para un desenlace del cual él está teniendo información y nosotros todavía no la tenemos. Es impresionante cómo en este acto de manipulación el ex líder del FBI, James Comey, invita a escuchar la música de Taylor Swift como la Biblia, como el lugar del que tenemos que sacar todo para aprender de nuestras vidas, y además te dice cuánto disfruta leyendo The Atlantic, que es una publicación no de la izquierda, es a no sé cuántas millas de la izquierda, todo lo que maneja a nivel de concepto. Él dice que frecuentar la plataforma X, antigua Twitter, donde no hay censura, donde todo se pone,
donde usted tiene la oportunidad de ver múltiples fuentes y decidir con cuál se queda, donde usted puede comparar los niveles informativos, eso es en realidad algo de personas menos educadas. Si tú vas a X, tú eres un mal educado. Si tú ves Fox News, tú eres un mal educado y por ende un mal informado. Él nos está llamando a leer exactamente los únicos lugares del planeta donde no dicen que él es un traidor a los Estados Unidos. De esta manera lo manipula entre las canciones, entre las menciones a una cantante y artista de culto de grandes resultados. Es increíble cómo, diciendo que somos menos educados, quiere terminar manipulándonos. Este hombre que ya lo ha manipulado todo, que se le ha acabado su tiempo y que tiene al martillo y la balanza de la justicia silbándole en el oído. Es impresionante, pero está ocurriendo. De esto está hablando James Comey, que en la jornada de hoy amaneció en modo melómano y experto crítico en música. Él quiere que suene la música de Taylor Swift, pero que no suene la música de la justicia, que lo está midiendo y no es para ropa. Pausa y volvemos.